Greet you in the name of Jesus Christ. Shalom, 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 shalom. This is your Apostle M. Skyvet. Ngiyanibingelela ngothando lika Kristu, ngiyanibingelela namhlanje ntambama. Singena kumkhuleko wango 9 o'clock. Ithi lengoma Jehova ngethembe wena. Ithi Jehova ngethembe wena. Sanibonani. Nangu umpostoli namhlanje ezothandaza nesimo somuntu namhlanje ntambama. Ithi lo mhlabeleli Jehova ngethembe wena. Namhlanje sizothola izwi likaNkulunkulu kungekudala, but kodwa ngaphambi kokuthi sithandaze ngiyacela uvule inhliziyo yakho ngoba namhlanje izwi likaJehova lizoqhathaka, lizokwehla, lehlele phezulu kwesimo sakho. Angazi ukuthi mina ufunani uNkulunkulu, but kodwa ngazi into eyodwa ukuthi lo Nkulunkulu engihamba naye unguNkulunkulu wezinto zonke. Uthi lo mhlabeleli Jehova ngethembe wena. Awu sanibonani. Angikwazi udlula kusiphi isimo namhlanje. Angazi ukuthi uhlangane nani namhlanje, but kodwa into engiyaziyo iyodwa. Ukuthi lo Nkulunkulu omthanda kangaka, lo Nkulunkulu omkhonzayo, omkhonza kunetha, omkhonza kushisa, omkhonza kuguqubele. Ukhona umehluko sangayenza phezulu kwempilo yakho. Uthi lo mhlabeleli Jehova ngethembe wena. Namhlanje ngizokunika amazwi ngaphambi ukuthi silale. Amazwi encouragement, amazwi anamandla. Atholakala kuJeremiya oqala verse 9. Lamazwi ngaphambi ukuthi ngiwafunde, but iyodwa into engifuna ukuxwayisa ngawo. Khohlwa into eziningi ezenzakalile, khohlwa into eziningi. Namhlanje kumhla ka28 October 2021. Awukho munye umhla 28 oyofana njengalo. But lona ugcotshwe angamaZulu. Lento ngaphakathi iyavunguza phezulu kwempilo yami, lento yenjabulo noma kukuhle noma kukube. Angazi mina udlula kusiphi isimo, but namhlanje ngizawuthi kuwena isangenzeka lento nakuwe. Siyathandaza manje, siyathandaza. Abanye ngizothandazana bebusuku, but namhlanje nanka amazwi encouragement. Nanka amazwi namhlanje. Uthi lo mhlabeleli Jehova ngethembe wena. Uthi Jehova ngethembe wena. Angilazi-ke mina lakhe ithemba ulibeke kubani. Mhlawumbe lakhe ithemba ulibeke kumakhelwane wakho. Mhlawumbe lakhe ithemba ulibeke kumngani wakho. Mhlawumbe lakhe ithemba ulibeke kuFacebook. Mhlawumbe lakhe ithemba ulibeke kuWhatsApp wakho. La khona uxoxa khona nabangani bakho abangakufuni. La uxoxa khona nabantu abangakufuni kodwa abadlala ngawe, abakwenza isilima but bathi sinawe kanti bengekho na, but kodwa uthi lo mhlabeleli ngiyathembe wena. Sawubona namhlanje. Kumhla ka28 October 2021. Sesalelwe inyanga nje ezimbala noma inyanga eziwu2 kuphela. Sithi nje 2022. Kodwa ngizothi namhlanje bamba lamazwi akhunywa umpostoli kaNkulunkulu ntambama. Athi Jehova ngethembe wena. Let us read izwi likaNkulunkulu mase siyathandaza. Egameni lika Jesu. Angazi mina udlula kwini, but iyodwa into engiyaziyo, lo Nkulunkulu engihamba naye is so powerful. Usangangenelela kwesakhe isimo. Jehova ngithembe wena. Let us read the word of God in Jesus mighty name. Let us read the word of God ngokunamandla ngoba khonto esazokwenzeka phezulu kwempilo yakho. Angikhathazeki ukuthi sebethena abantu, but kodwa iyodwa into engiyaziyo ukuthi lo Thixo esamba naye, lo Thixo wahamba noIsrayeli usangahamba nawe. Hayibo, lo Thixo ohamba noAbednego besesithandweni somlilo usangahamba nawe. The word of encouragement namhlanje ntambama litholakala kuJoshua 1 chapter 9. Siyalifunda bazalwane. Angiyuyalile na. Qina umisibindi.
ungesabi, ungabi nalo uvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nanoma lapho uya khona. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu uthi qina uma isibindi ungesabi. Qina uma isibindi. Kukho konke odlula kukho, qina uma isibindi ungesabi. Nala khona uhamba khona uzizwa ukuthi uhamba esigodini sethunzi lokufa, but kodwa qina uma isibindi. Usho njalo uJoshua 1 chapter 9 uthi qina uma isibindi ungesabi. Qina mntaka baba uma isibindi ungesabi. Nala uhamba khona noma ungezwa izinto engathi sezihleli kakhulu emahlombe akho, nanka amazwi namhlanje athi qina ungesabi, qina ungesabi. Nalo uhamba khona noma ungahamba esigodini sethunzi lokufa, ukuzwa ukufa ukuthi kukhaqe kangakanani, ukuzwa ukugula ukuthi kukubambe kangakanani, but kodwa namhlanje ntambama singakathandazi ngizothi kuwe qina uma isibindi ungesabi, ngokuba lo nkulunkulu wakho ukhona. Lo nkulunkulu wakho usebenza emfihlakalweni, lo nkulunkulu wakho usebenza la khona kuthiwa khona ngeke asebenze, lo nkulunkulu wakho usebenza la sekumnyama khona, lo nkulunkulu wakho usebenza la kuthiwa khona indlela ayisekho, lo nkulunkulu wakho usebenza la khona kuthiwa khona sekuphelile ngesimo sakho. Kodwa ngizothi namhlanje ntambama qina uma isibindi ungesabi, ngokuba lo nkulunkulu ohamba naye akazeli akalali, uyakulonda noma uhambaphi, uyakulonda noma uhambaphi. Ngizothi kuwe ngomhla ka28, ngizothi kuwe ngomhla ka28 October 2021, qina uma isibindi ungesabi. Qina uma isibindi. Uyazazi ukuthi ubhekane namuphi uGoliath phezu kwempilo yakho, uyazazi ukuthi ubhekane nasiphi isimo, uyazazi ukuthi ufunani wena, but ngizothi namhlanje qina uma isibindi. Nanka amazwi esiprofetho ntambama, nanka amazwi esiprofetho azothi qina uma isibindi ungesabi. Sasiyathandaza mntaka baba, siyathandaza. Vula inhliziyo yakho, vula inhliziyo yakho namhlanje. Nanka amazwi encouragement, qina uma isibindi ungesabi, ngokuba mina nginawe. Qina isibindi ungesabi. Nanoma laphi uya khona unawe lo Thixo, noma uhamba emanzini amaningi unawe. Qina uma isibindi ungesabi. Siyathandaza manje, siyathandaza mntaka baba, siyathandaza manje, siyathandaza manje. Awu Nkosi yami, isangenzeka lento phezu kwempilo yakho. Ngiyazi abantu sebekhulumile kakhulu ngawe, ngiyazi abantu sebeshinta eziningi phezu kwempilo yakho, ngiyazi ukuthi mina usuhamba indawo eziningi ezahlukahlukene, but ngizothi namhlanje ntambama qina isibindi, qina isibindi, qina isibindi. Noma ungawezwa lamanzi baba, noma ungawezwa lamanzi baba, kodwa azophenduka, azophenduka ngenye ilanga abe sweet. Noma ungawezwa ebaba phezu kwempilo yakho, uzufisa ungawaphusi. Kunezinye izinto ezidinga ukuthi uzihle ngoba zinjalo. Kunezinye isikhathi la khona udinga ukuthi ukudle noma kunjalo uzwe kahle ukuthi akudleki kodwa ukudle noma kunjalo, ngoba lelizwi likaNkulunkulu namhlanje liyasithembisa. Noma sihamba kephi lithi kodwa siqine sime isibindi, lithi asiqine sime isibindi singesabi, ngokuba yena unathi, ngokuba yena unathi. Bakhuluma abantu bomndeni bathi siyokuba nawe, kodwa bakushiya endleleni. Bayakhuluma abangane bathi mfowethu, dadewethu, sinawe, kodwa ubathola kube yibona abakuhlebayo bakushiya endleleni. Kodwa lo nkulunkulu akalahlani,
akalahlani lo uNkulunkulu esihamba naye. Uyawulonda uIsrayeli kuze kube phakade. Awu sengiyathandaza. Ngifisa ukuthandaza phezulu kwesimo somuntu. Ngifisa ukuthandaza phezulu kwesimo somuntu. Angazi mina uthi udlulaphi. Angazi mina uthi udlulaphi. But kodwa iyodwa into engiyaziyo ukuthi lo uNkulunkulu otholakala la. Lo uNkulunkulu othola le eBhayibhelini. Lo uNkulunkulu otholakala emandleni. Oh Nkosi yami. Uthi qina. Uthi qina. Imisibindi ungesabi. Nanka amazwi intambama. Angazi ukuthi ngikhuluma phezulu kwesimo sikabani. Mhlambe kunomuntu ozolalela le video namhlanje. Mhlambe kunomuntu ozozwa le video le namhlanje. Naseinkundleni zokuxhumana kunomuntu ozozwa le video. Kodwa ngizothi kuwena qina umisibindi. Qina umisibindi. Ungatatazeli. Sekuseduze phambili. Sekuseduze phambili. Masekusa kuba mnyama kakhulu. Masekusa kuba mnyama kakhulu. Masenentuthu ubokwazi kunomlilo susuzovutha. Masubona intuthu eningi ubokwazi khona into esuke sizovutha. Namhlanje khona izinto ezizovutha namhlanje ngiyathandaza. Namhlanje uNkulunkulu ungithumile phezulu kwesimo sakho uthi angizokhuleka phezulu kwesimo sakho angizokhuleka nawe. Ngiyathandaza manje, ngiyathandaza. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza manje. In 2 minutes time ngiyathandaza, ngiyathandaza. Tshela isimo sakho ukuthi namhlanje nansi indoda kaNkulunkulu isho njalo namhlanje uthi angiqine ngemisibindi. Ngingesabi ngoba ukhona lo uNkulunkulu. Nanka amazwi esiprofeti ngicela uwabambe. Ngicela uwabambe. Ngicela uwabambe. Ngicela uwabambe. Joshua 1 chapter 9. Angiyalile yini na? Qina. Ungesabi. Qina. Ungesabi. Qina. Ungesabi. Oh Nkosi yami. Awu siyathandaza manje. Siyathandaza manje. Awu siyathandaza manje. Awu siyathandaza manje. Siyathandaza manje. Thank you, Lord Jesus Christ. I'm about to pray. Ngiyathandaza manje. Angifuni ukuba mude. Kulo 15 minutes uNkulunkulu anginikeze wena. Anginikeze wona ukuthi ngikhulume nawe. 15 minutes. Uthi angitshene lamagama. Ngiyathandaza manje. 1 minute. 1 minute ngiyathandaza. Unalo muntu engikhuluma naye namhlanje. Unalo muntu engikhuluma naye. Angikwazi ubusu decide yini. Unalo muntu engikhuluma naye. Unalo muntu engikhuluma naye. Inkosi nalo muntu engithume kuyena namhlanje. Angikwazi ukuthi ubu decide manje. Unalo muntu uNkulunkulu angithume kuyena namhlanje. Ozozwa le message. Qina umisibindi. Ungesabi. Qina umisibindi ungesabi. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza manje. Phezulu kwesimo sakho ngiyathandaza. Ngiyathandaza. Ngiyathandaza manje. Thank you Lord Jesus Christ. Uyinkosi yaphezulu. Uyinkosi yaphakade. Ungumdala kuneyinsuku. Izolo bekunguwe. Naphakade kuyoba nguwe. Nanamuhla kusanguwe. Uthezwini lakho uyawudlula izulu nomhlaba. Ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza. Uthe kuyawudlula izulu nomhlaba ezathi ithembiso Nkosi. Zinguyebo zingu amen. Naba babukela uNkulunkulu wethu naba balaleli namhlanje. Ngikhuleka phezulu kwesimo sabo. Njengalokhu ngithumile Nkosi yamakhosi. Njengalokhu ngithumile mdala kuneyinsuku. Ungithume kubona uNkulunkulu ubuwazi. Ubusazi lesimo uNkulunkulu wethu ebabhekane naso. uNkulunkulu wethu onamandla.
Ngilula isandla sami uNkulunkulu, uthe ezwini lakho, indlebe yakho ayinzimanga ube ingezwe uNkulunkulu wethu. Wathi isandla sakho asifinyeziwe ukuba ngesiphilise uNkulunkulu. Ngiyathandaza phezu kwesimo uNkulunkulu esabantwana bakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Uyazi uNkulunkulu ukuthi badlulaphi. Abanye uNkulunkulu badlulele izihlobo zabo. Abanye uNkulunkulu wethu bagulelwa abantu ababathandayo. uNkulunkulu wethu onamandla. Abanye uNkulunkulu wethu abazi bazothatheni bahlanganiseni nani uNkulunkulu. Kodwa wena unguNkulunkulu ozwayo. UnguNkulunkulu ofohla la kuthiwa khona kufohlo. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphundlisa. Even neimbabala ziyalazi. Namahlathi amakhulu aseKhadeshi ayalazi izwi lakho uNkulunkulu wethu. Ngiyathandaza uNkulunkulu kulesikhathi. Ngiyathandaza uNkulunkulu phezu kwelesikhathi uNkulunkulu. Naba abantwana bakho uNkulunkulu ntambama. Naba abantwana bakho uNkulunkulu ntambama ngibaletha kuwe. Ngibaletha kuwe uNkulunkulu njengenceke yakho ngimesikhaleni. Ngimesikhaleni uNkulunkulu. Ngizobanxusela uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu bonile kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla. Abanye uNkulunkulu bafuna intethelelo. Ngiyathandaza uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu wethu becabanga nanokusuka ensimini uNkulunkulu. Ngiyathandaza uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu wethu bayasindwa uNkulunkulu wethu onamandla. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ngizothi uNkulunkulu wethu uthe wena unamahlomba amade uNkulunkulu wethu ukuthi ungasithwalela konke. Thwalela uNkulunkulu wethu abantwana babo inkinga zabo ababhekane nazo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza uNkulunkulu ntambama. Ngiyazi okungenzeka ebantwini kodwa kuwe kuyenzeka uNkulunkulu. Ngiyazi uNkulunkulu wethu okungenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka uNkulunkulu wethu onamandla. Awu ngimesikhaleni uNkulunkulu. Ngimesikhaleni imdala kuneyinsuku. Ngimesikhaleni kulesikhathi uNkulunkulu wethu onamandla. Ngiyathandaza uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh uNkulunkulu. Ehlisa ingelosi uNkulunkulu namhlanje ntambama. Ezizoqoqa imithandazo yabo. Ehliso Mikhayeli. Ehliso Gabriel. Masuwehlisa ingelosi enkulu. Ingelosi yebandla uNkulunkulu. Ingelosi yamabandla onke. Ogama layo nguIdeli. Ingelosi uNkulunkulu wethu ohlezi uyithume emabandleni onke ukuthi uNkulunkulu wethu izolanda imithandazo yethu neminikelo yethu. Ngiyathandaza uNkulunkulu. Yehlise namhlanje ntambama izothatha lo mthandazo engiwuthandazayo uNkulunkulu kulesi sikhathi santambama. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Kuyenzeka right now. Ababoshiweyo uNkulunkulu uyabakhulula right now.